hermanos, sin más preámbulo, le vamos a dar inicio a la clase y quisiera que nos acomodemos en sus casitas para este estudio de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Entonces, acomódense en sus casas mientras yo también acomodo esto aquí, ¿verdad? Y voy a pedirle a mi traductora, I'm going to ask my translator to come forth. And we're going to set up shop here. Amén. Pónganse cómodos en sus casitas. Y vamos a ver si la pastora nos puede ver perfectamente. Más juntitos. Ya oramos, ya cantamos, ya alabamos al Señor y ahora vamos a traer nuestro material de estudio. We've prayed, we've sang, and now we're going to have our study materials. Study materials, that's right. Tenemos esta vez Today we have el estudio de Efesios, the study of Ephesians, capítulo 2, chapter 2, versículos verses 1 al 10. 1 to 10. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. We're going to read the Word of God. Primero la leo yo en español y después mi hija la va a leer en inglés. So first he's going to read it in Spanish and then I'm going to read it in English. Amén. Esta vez estoy usando la versión Reina Valera, síganme, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ephesians chapter 2 verses 1 through 10. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live, when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive in Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms, in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus.
For it is by grace you have been saved, through faith. And this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amén. Amen. Praise God. Bueno, vamos a empezar por pedacitos a estudiar esta escritura. So we're going to begin with little pieces to Study. study the word. Okay. Vamos a agrupar versículos We're going to group up verses y los vamos a estudiar juntos. and we're going to study it together. Si ustedes tienen algún comentario If you have any commentaries o alguna pregunta, or questions, por favor escríbanla en el Facebook y nosotros con mucho gusto trataremos de responder a ellas. please write it in Facebook and we'll try to answer it. También le pedimos a la pastora Luisa que si por favor, si ella ve que necesitamos decir algo, And Pastor Luisa, if you see that we have to say something, por favor nos dice. please ¿Ok? tell us. Amén. Bueno, el título de esta clase se llama Salvos para testificar con hechos. The title of this passage is Saved to Testify Through Works. Through works. Muy bien. Ahora, yo le tengo una pregunta a usted. So I have a question for you. Y es una pregunta muy importante. It's a very important question. Antes de hacerle esta pregunta, Before making this question, quiero dirigirme a la palabra que hemos leído esta mañana. I want to go to the word that we read this morning. Quiero que se enfoque en los versículos 4 y 5. I want you to focus on verses 4 and 5. Lo voy a leer yo y después hablamos de ello. So I'm going to read it first and then we'll talk about it. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. Amén. Mire qué interesante lo que dice aquí. Porque dice por su gran amor por nosotros. Por su gran amor por nosotros. Because of his great love for us. Por su gran amor con que nos amó, dice la Reina Valera. Because of the great love that he loved us with. Amén. Escuche bien la pregunta de esta mañana. Listen closely to the question this morning. Ya sabemos que Él nos ama, ya sabemos que Él nos amó y nos amará por siempre. Amen. We already know that he loves us and he will love us forever. La palabra que acabamos de leer nos los dice. The word that we just read tells it to us. Y por ello nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. And that's why Jesus, our Lord, died on the cross. Ahora la pregunta es, ¿yo le amo a Cristo? Now the question is, do I love Christ? ¿Usted, hermano o hermana, le ama a Cristo? Do you, brother or sister, love Christ? Esa es la verdadera pregunta. That's the real question. Porque si usted le ama a Cristo, Because if you love Christ, si usted le ama a Dios, if you love God, usted va a poder hacer su santa voluntad. you will be able to do his holy work. No su voluntad. Not your work. Not your Oh, will, sorry, your will. but His will. But his will. Okay. No su voluntad ni la voluntad de la carne pecaminosa. Not your will, not the will of your flesh, sinful flesh. Amén. Acuérdense de esa pregunta, de eso vamos a partir. ¿Le ama usted a Dios? Remember that question. ¿Le ama usted a Dios? Do you love God? ¿Le ama usted a Cristo? Do you love Christ? ¿Le amo yo a Cristo? ¿Le amo yo a Dios? Do I love Christ? Do I love God? Y vamos a decir, como dicen los americanos, we're going to table that question. Vamos a hacer a un ladito esa pregunta y vamos a empezar a leer. We're going to table that question. Okay. El propósito de esta clase The purpose of this class es que el alumno is so that the student haga un recuento profundo del camino de salvación.
is a profound awareness of the salvation road. Recibido por Cristo. Received through Christ. Y se hace esto a través de buenas obras. And you do this through good works. Ahora, quiero recalcar Now, I want to restate que la salvación no es por obras. that salvation is not through works. Hemos estado estudiando Gálatas y Efesios a través de los domingos y domingos. We've been studying Galatians and Ephesians throughout the Sundays, Acerca de que no se trata de algo que tú haces and it's not about something you did o algo que tú eres, or something you are, sino que es dádiva de Dios, but it's a gift from God. es gracia de Dios, It's God's grace. es favor no merecido. It's favor, not you weren't worthy of Unmerited it. favor. Mhm. Yeah. Yeah, ¿Ok? Y Dios todavía lo da. and God still gives it to you. Y aquí la palabra nos dice And here the word says que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, that even though we were dead in sin en and transgressions, transgressions, Dios todavía nos dio la salvación God still gave us salvation a través del Señor Jesús. through Jesus Christ. Amén. Ahora, le voy a poner un ejemplo yo a usted. Now, I'm going to give you an example. Digamos que yo me estoy cayendo a un precipicio Let's say I'm falling down a cliff, y viene una persona que yo conozco, un amigo, and a friend of mine comes along, y a lo último, antes de yo caerme a mi muerte, a despeñarme en ese precipicio, and right before I fall off that cliff to my death, to my death, hay alguien que me agarra de la mano. he holds my hand. Hay ese amigo que me agarra de la mano That friend holds my hand y me salva de yo morir. and saves me from dying. Le estoy hablando en el mundo físico. I'm talking about in physical world. Entonces vengo yo y me vuelvo muy agradecido. So then I become super thankful to that person. Extremadamente agradecido. Extremely thankful. No sé qué hacer por esa persona. Me desvivo tratando de contar la historia. I don't even know what to do for that person. I just keep on telling everyone what they did for me. Exacto. Y trato de agradar a esa persona. Right, and I try to please that person, De una manera hasta exagerada. even in an exaggerated way. Esto es aquí en el mundo, ¿verdad? This is in the physical world, Ajá, en lo físico, ¿verdad? En lo material de aquí. in the physical material where we live. ¿Cuánto más How much more deberíamos de estar nosotros, should we, todos nosotros, todo el mundo, all of us, the whole world, agradecidos con Dios be thankful with God y con Cristo Jesús and with Jesus Christ porque nos ha salvado because He saved us Amen. de lo más grande lo peor que nos podía pasar, from the worst that could ever happen to us? condenación eterna, Eternal condemnation. en otras palabras el infierno. In other words, hell. Solo Él lo pudo hacer. Only He could do it. Amen. Y cuánto más deberíamos de estar enamorados de Él por eso. How much more should we be in love with Him for that? Hallelujah. Amén. Amen. Yes. Ok, ahora, pero somos olvidadizos. But we forget. Ok, somos olvidadizos, se nos olvida, We forget it. ¿verdad? Entonces, ya le di ese ejemplo de estar agradecidos con Dios. So I gave that example of being thankful to God. En los primeros tres versículos, In the first three verses, yo quería traerle lo siguiente. I wanted to bring you the following. Estábamos hablando de estar enamorados de Dios. We're talking about being in love with God. Ok. La palabra en Juan, The word in John, específicamente, y esto es para la tarea para la casa, specifically and this is homework, Juan 14, 21. John 14:21. Jesús está hablando
Jesus is talking, y les dice, ¿quién es el que me ama? and he tells them, "Who is the one who loves me? Aquel que guarda mis preceptos y mis mandamientos. The one who keeps my commandments and precepts. Ese es el que me ama. That's the one that loves me." ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, So if we say we love God, tenemos que ser obedientes a su palabra. we have to be obedient to his word. Tenemos que ser leales a Él. We have to be Hallelujah. loyal to him. Como nosotros somos o tenemos que ser leales a una esposa, a un esposo. Like we are loyal to a husband or a wife. Estamos casados con Dios. It's like we're married to God. ¿Ok? Yes. Esto no es una cosa pasajera. This isn't just a passing thing. No es una cosa sin importancia. It's not a meaningless thing. Es la relación más importante que tú puedes tener. It's the most important relationship you can have. Amén. Aleluya. Amén. Pero, But como hemos leído, how we were reading, éramos o somos, vivíamos, we lived, dice la palabra, Pablo, the word tells us, Paul tells us, ok, vivíamos de acuerdo a la voluntad de nuestra carne. we lived in, we were trying to do the will of our flesh. That's how we used to live. Los deseos pecaminosos de la carne, The sinful desires of the flesh. ¿verdad? Entonces, y también éramos parte pertenecíamos We belonged to al reino de Satanás, the kingdom of Satan, porque aquí te lo dice. because it tells you here, Él dice, para ser exactos, to be exact, it says, según se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en desobediencia. That's the latter part of number 2. when you followed the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. El que gobierna las tinieblas. The one who governs the Darkness. The darkness. Ajá, yeah. ajá. No nos tienen que decir quién es. You don't have to tell. I don't have to tell you who it is. No tiene que decir Satanás ahí. It doesn't have to say Satan there. Sabemos que es el reino de Satanás. We know it's the kingdom of Satan, Y ni sabíamos que estábamos trabajando para él. and we didn't even know we were working for him. Y si lo sabíamos, no nos importaba. And if we knew, we didn't care. ¿Por qué? Why? Porque hay dos reinos nada más. Because there are only two kingdoms: El reino de Dios the kingdom of God y el reino de Satanás. and the kingdom of Satan. Este mundo, This world, los placeres de este mundo, the desires of this world, el pecado sin, y el pecado, los placeres que trae el pecado. and the pleasure that brings to sin. No, the pleasures that sin brings Oh, with sorry. it. Okay? Pleasures. Entonces, So, no hay entre medio. there is no in between. Existen nada más esos dos. There are only those two exist. So, el momento que no queremos aceptar So the moment that we don't want to accept el plan de Dios, the plan of God, el plan de restauración de Dios God's plan of restoration para la humanidad, for humanity, le estamos diciendo no a Dios, we're saying no to God, pero le decimos sí al sucio de Satanás. but yes to Satan. Ujú. Entonces, vamos a ver aquí So we're going to see here que existen tres clases de muerte. that there are three types of death. Bíblicamente la muerte es descrita como una separación. Biblically speaking, death is described as a separation. Exacto, una separación. ¿Una separación de qué, me dirá usted? A separation of what? Bueno, vamos a ver. La primera muerte es la muerte física. So the first death is the physical death. Esa no la podemos evitar. We can't avoid that one. Vamos a morir un día. We're all going to die one day. El cuerpo
the body, se va a separar, el alma se va a separar del cuerpo o viceversa, el cuerpo separado del alma. the body and the spirit are going to separate. El cuerpo se queda aquí, The body stays here. se putrifica a veces, se It deshace, rots, yeah. it rots, it dissolves, it Decays. becomes Decays. dirt, right? Yeah. Decays. Pero el alma But the spirit or the soul or the soul vive para siempre. lives forever. Esa es la separación. That's the separation. La pregunta es, ¿a dónde va esa alma? The question is, where does that soul go? La segunda muerte que vamos a visitar es la muerte espiritual. The second death is the spiritual death. Esta muerte espiritual es separación también. This spiritual death is also separation. Estamos separados de Dios. We're separated from God. No queremos saber nada de Dios. We don't want to know anything about God. Y si queremos saber algo de Dios, And if we do want to know about God, solo nos gusta lo que nos hace sentir bien. we only want to hear the stuff that makes us feel good. Por ejemplo, su amor. Like His love. Todos nos gusta el amor de Dios. We all like the love of God. Todos nos gusta la bendición de Dios. We all love God's blessing. Todos nos gusta que Dios nos cuide, We all like that God takes care of us. nos proteja. He protects us. Eso sí nos gusta. That's what we like. Pero seguirle a Él But following Him de una manera sacrificada, in a sacrificial way, de una manera que tú ya no cuentas, sino que solo cuenta Él, in a way that you don't count anymore, only He counts, eso no nos gusta. we don't really like that. Y eso no es fácil, hermanos. And it's not easy, Pero tampoco es imposible. but it's also possible. Pastor. Es difícil, es un sacrificio, pero trae un gran gozo. Porque It is difficult, Pastor says, but it brings along a huge joy in the human being. y nos da una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa el entendimiento. And it brings about a peace that or exceeds and surpasses all understanding. Es así como muchos de los apóstoles que han sufrido persecución, han sufrido muerte, entraron en todo eso con gozo, porque es el gozo que Dios nos da. And Pastor Luisa brings about, this is how the apostles of old, the old saints of the Bible, were able to undergo these persecution, at times horrible martyrdom. They were able to do it because they were given strength by God to do such things. God gave them His joy. Amén. God gave them His joy to do so. Okay, bueno, hablamos ya de la muerte física, So we talked about physical death, hablamos ya de la muerte espiritual spiritual death, y una cosa de la muerte espiritual. and something about spiritual death. De esta sí se puede salir. You can come out of this. De la muerte física todos vamos a morir. With physical death, we're all going to die. Un día no vamos a estar aquí ya One day we're not going to be here anymore, y tenemos que estar listos para ese día. and we have to be ready for that day. Recalco, tenemos que estar listos para el día de nuestra muerte. Again, we have to be ready for the day of our death. Ahora, el día, la muerte espiritual, Now, spiritual death, sí se puede salir de you ella. can come out of that. Al aceptar a Jesucristo In accepting Jesus Christ y dejar de andar en los caminos de la carne pecaminosa, and when you stop going in the ways of the sinful flesh, uno sale de esa muerte you come out of that death a vida. to life, ¿Okay? Amén. Vida espiritual. to spiritual life. Amén. Es lo que le decía Jesús a Nicodemo. That's what Jesus was telling Nicodemus. Tienes que nacer de nuevo. You have to be born again. Nicodemo le decía, ¿cómo puede un hombre ya grande volver a entrar al estómago de su mamá y volver a nacer? Preguntaba Nicodemo. Nicodemus asked, how can you go back into your mother's womb to be born again? Era un nacimiento espiritual. It was a spiritual birth. Okay, so estábamos muertos espiritualmente So we were dead spiritually, y en Cristo volvemos a vivir. and in Christ we live again. Nacemos de nuevo. We are born again.
Somos criaturas nuevas en Cristo. We are a Amen. new creation in Christ. Lo viejo ya pasó. The old has already gone. ¿Ok? Somos hechura de Dios en Cristo Jesús. We are God's workmanship in Jesus Christ. Very well translated. Workmanship, a work of art almost. Right? Yeah, En Cristo Jesús. in Jesus Christ. Hablemos de la tercera muerte. Let's talk about the third death. La tercera muerte es la que queremos evitar a toda costa, hermanos The y third hermanas. death is the one that we want to avoid at all costs. Esta muerte se llama la muerte eterna. This death is called eternal death. ¿Y cuándo es que esto ocurre? And when does this happen? Digamos que una persona Let's say en su vida in their life, se niega a venir a los pies de Dios. they deny coming to the feet of God. Rehúsa y rehúsa venir a los pies de Dios. They keep on Refusing. refusing to come to the feet of God. Y esa persona muere físicamente, y hablamos de muertes físicas, esa persona muere físicamente. And that person dies physically. Entonces, And then esa persona va a ser juzgada por Dios that person will be judged by God para condenación. for condemnation. Esa no es una idea mía. It's not my idea. Está escrito en la Biblia. It's in the Bible. Vamos a ser juzgados por el justo juez. We're going to be judged by the just judge. Ujú. Y van a ser condenados o van a ser juzgados para una condenación eterna. And they're going to be judged for an eternal condemnation. Lo que estamos hablando esta mañana es fuerte, hermano. What we're talking about this morning is strong. Hay veces que no queremos hablar de esto. Sometimes we just don't want to talk about it. Y todos en el mundo tenemos nuestra versión de la verdad, And everyone in the world has their version of truth, su opinión, their opinion, lo que a ellos les parece. what they think. Pero aunque todos tengamos una opinión o una verdad propia, But even if we all have our own opinion, our own truth, la única que cuenta es la verdad de Dios. the only Hallelujah. truth that counts is the truth of God. Es la única que cuenta. It's the only one that actually counts. Mi verdad de Raúl Mendoza, The truth of me, de Raúl, of Raul, es errada. is flawed. Pero la verdad de Dios But the truth of God es certera. is Certain. is certain. Certain. Yeah. Que no, no existe, es la única verdad que cuenta otra vez. Again, it's the only truth that actually counts. Matters. Ujú. Ahora, estábamos hablando de que hay veces los cristianos, hay veces estamos enamorados, So we're talking about that sometimes Christians are in love, no de Dios. not with God. Acuérdese de la pregunta con la que empezamos. Remember the question that we started with? ¿Le amamos a Dios? Do we love God? ¿Le amamos verdaderamente a Dios? Do we truly love God? Ok. Entonces, los cristianos a veces estamos enamorados de los placeres de este mundo, Sometimes Christians are in love with the pleasures of this world, los placeres que trae los pecados de este mundo, the pleasures or the pleasures that bring to sin. in the this world. pleasures that sin brings to human beings. Yeah, Esa es la pura verdad, it's the truth. ¿ok? Estamos enamorados de eso, We're in love with that stuff. ¿ok? Y a veces estamos enamorados de nosotros mismos, And sometimes we're even in love with ourselves, con nuestra propia verdad, with our own truth, con nuestros propios razonamientos, with our own reasoning, con nuestra propia verdad de nosotros, with the truth that we have for ourselves. e ignoramos a Dios, And we ignore God. ¿ok? Ahora, ¿qué pasa qué pasa con ese problema, con ese dilema? So what happens when you're in that dilemma? Dios quiere que le amemos a Él. God wants us to love Him. La palabra dice con toda nuestra fuerza, The word says with all our strength, con todo nuestro ser, all our Being. being, mente,
mind, corazón, heart, cuerpo. body. Con todo eso tenemos que amarle a Dios. With all of that, we have to love God. O sea que Dios quiere un 100% de usted. So God wants 100% of Quiere me. un 100% mío, He wants 100% of myself, no un 80%. not an 80%. No un pedacito que yo le diga, puedes tener todo, Señor, menos este pecadito que me encanta a mí, eso no lo puedes tener. We can't be like, oh yeah, you can have everything except for this little sin there. Este pecado es mío, yo lo disfruto. This little sin, it's mine, and I like it. We can't be like that. Dios no quiere eso de nosotros. God doesn't want that from us. Amén. Amén. Ahora, siguiendo con lo que estábamos hablando, uno de los versos 1 al 3 nos dice que operábamos o éramos iguales a, So verses 1 to 3 says we were a part of or we were operating de acuerdo al reino de Satanás, in the kingdom of Satan, haciendo las cosas que a él le gusta que nosotros hagamos. doing the things that he likes us to do. En otras palabras, desobedeciendo a Dios. In other words, disobeying God. Pero Dios por su amor, But God, because of his love, esto ya es en el 4 y 5, this in verses 4 and 5, ajá, dice que por su amor y por su gran amor que nos tuvo, says, because of the great love that he had for us, nos dio la salvación a este problema que tiene la humanidad. Nos dio la solución al problema. he saved us from this problem. He gave us the solution. Cristo Jesús. Jesus Christ. No hay otra solución. There is no other answer. No hay otra solución al dilema, al problema del ser humano. There is no other answer to this problem of humans. Aleluya. Solo Cristo. Only Christ. A través de Cristo Through Christ es que tenemos la salvación. is that we have salvation. Amén. Amen. Amén. Ahora. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, la palabra continúa después que no solo nos salvó, en 6, 7 y 8, no solo nos salvó, So verses 6, 7, and 8 says that he didn't just save us, sino también nos honró. but he also honored us. Ajá, nos dio honra, un honor He gave us an honor de sentarnos, dice la palabra, en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. to sit in the celestial realms next to Jesus. Imagínese usted, Imagine that. si yo le dijera a Mary o a la esposa mía, a la pastora, le digo, tenemos que ir a una reunión. If I said to Mary or to La pastora. Pastor Luisa that we have to go to Meeting. a meeting, Ok, una reunión importante. an important meeting. Y ahí están los nombres de Mary Grace Mendoza y Pastora Luisa Mendoza. So there are the names of Mary Grace Mendoza and Pastor Luisa Mendoza En una silla. in a chair. Y estas sillas están en los lugares principales. And these chairs are in the Main places. main places. I want you to keep helping. En los lugares principales. In the main places. Ok. Y entonces, qué honor para Mary. So, like, what honor to me. Qué honor para Luisa. What an honor to Luisa. Yo veo y no está el nombre de Raúl. I look around and there isn't the name of Raúl. El mío está hasta allá atrás. Mine's all the way over there. Ok. Entonces, ellos les han dado una honra sentarse en los lugares principales. So they've given them the honor of sitting in the main places. So, la palabra nos dice, hermanos, So the word tells us que no solo nos salvó del infierno, that he didn't just save us from hell, del castigo eterno, from eternal condemnation, condemnation, sino que nos dio but he gave us honra, honor sentándonos con Cristo of sitting us next to Christ en los lugares celestiales. in the celestial Mire places. qué honor el que da Dios. What a Honor honor that he gives us a aquellos que le obedecen, to those who obey him, a aquellos que creen. those who believe. Amén. Amén. Aleluya. Siguiendo, vamos a seguir, tenemos bastante que decir y yo soy bastante platicón, hablo bastante. Yeah, so We have we a lot to have a say, lot to say still. and I talk a lot, so here we go. I tend to talk a lot, so. Ok, hay veces, There are times, si nos ponemos a pensar,
if we stop and think lo que decía el precursor de Cristo, what the precursor of Christ said, the forerunner to Christ, ¿no? Yeah. Juan el Bautista. John the Baptist, Una voz en el desierto, dice la palabra, the word said, a voice in the desert que dice o que clama, that says, arrepentíos repent y convertíos. and believe En convert, and convert. right? Arrepentíos y convertíos. Es Repent en, and convert. es en ese orden. It's in that order. No puede venir primero convertidos y después arrepentíos. You can't be converted and then repent. Él lo dijo, arrepentíos He said, repent y convertíos. and convert. Entonces, ¿por qué les traigo yo esto? So why do I bring this to you? Hay veces empezamos a tener un sentimiento de culpa, hermanos. There are times that we have a feeling of guilt. Mire, primero tenemos que reconocer Remember, first we have to recognize que somos pecadores, that we are sinners, que hemos pecado y ofendido a un Dios viviente. that we have sinned and offended a living God. Eso es lo primero que tenemos. Esto es a grandes rasgos, en so many words, a grandes rasgos, This is basic in so many words, tenemos que arrepentirnos, that we have to repent. tenemos que reconocer, perdón, tenemos que We have to reconocer recognize que hemos ofendido a un Dios santo, that we have offended a holy God, al Dios viviente. the living God. Dos, tenemos que reconocer que necesitamos una solución, Two, we have to recognize that we need a solution, un salvador, a savior, un salvador del mundo entero. a savior of the whole world. Ese fue Jesucristo. That was Jesus Christ. Amén. Después aquí viene un sentimiento de culpa que nos lleva a un arrepentimiento. Then we have a feeling of guilt that brings us to repentance. Cuando yo no estaba en Cristo When I wasn't in Christ y yo pecaba, and I sinned, a mí no me dolía, it didn't bother me. pero ahora sí, But now, yes. ¿ok? Ahora sí siento un sentimiento de culpa. Now I do feel a feeling of guilt. Y ese sentimiento de culpa te empuja a un arrepentimiento. And that feeling of guilt pushes you to repentance. ¿Ok? Y antes de entrar al siguiente punto, Okay, so before we go to the next point, este arrepentimiento tiene que ser genuino this repentance has to be genuine y un arrepentimiento permanente, and a permanent repentance, no un arrepentimiento temporario not a temporary repentance o pasajero. or one that passes. Tiene que ser un arrepentimiento genuino y permanente. Quiere decir que siempre esté ahí. It has to be a permanent and genuine repentance, one that is always there. Amén. Dígame, pastor. Yo quiero decir que a veces las personas que hemos cometido faltas tan grandes, Sometimes when people that have committed huge sins, personas que están incluso sirviendo sentencias grandes en la to cárcel, include people that are currently serving time in jail, sus conciencias los llena de culpa. their souls are filled with guilt. En las noches están pensando en esa culpa que tienen y les pesa. At night, they probably roll around in bed thinking about that guilt that is weighing down heavily in them or on them. Hay personas que viven con tremendos remordimientos There are people that live with lots of regret, y se quedan ahí. and they just stay right there. Lo que todos debemos buscar What we all need to seek cuando tenemos esos pesos tan grandes de culpas y de remordimiento when we have those feelings of guilt and remorse and Regret. sorrowfulness, regret. lo que nos va a liberar de todo eso What's going to save us from all that es venir a los pies de Cristo, is to come to the feet of Jesus Christ. pedir perdón a Dios, Ask for forgiveness to the Lord, porque Jesús ha pagado ya la culpa por todos nuestros pecados. because Jesus has already paid the price, paid the guilt
and all that. He's paid it all in full. Conozco algunas personas muy avanzadas de edad I know many people well in their 70s or 80s que viven todavía con esa carga de sus remordimientos y sus culpas. that they still live with their overabundant feelings of guilt and remorse and regret. Y aunque vengan a la iglesia, And even though they come to church, no pueden renunciar o no pueden librarse de esos pesos de they, culpa. they can't set themselves free from that guilt. They keep dragging it. La solución es venir a los pies de Cristo y entregarle todas esas sus culpas, sus remordimientos a Jesús. And the solution is to come at the feet of the cross, come at the feet of Christ, and to give him everything that we're feeling, all those feelings of guilt and regret and remorse. Y no debemos de levantarnos hasta que nos sintamos libres de toda esa culpa. And we ought not to get up from that place until we're completely set free from all that. Y eso es lo que Jesús nos ayuda a alcanzar. And this is what Jesus helps us reach or achieve. Thank you, Pastor. Now, so as I was saying to you, and thank you for that, that's something that we needed to cover. Es algo que teníamos que cubrir, pero ya lo cubrió la pastora. Gracias por eso. El arrepentimiento tiene que ser permanente. So repentance has to be permanent. Tiene que ser genuino. Has to be genuine. Si no lo es así, si no es así, If it isn't like that, nos vamos a olvidar, then we're going to forget it. que es usualmente lo que nos pasa a nosotros. And that's normally what happens to Y us. estoy hablando de cristianos. And I'm talking about Christians. Gente que dice, yo creo en el Señor Jesús. People who say, I believe in Jesus Christ. Y ahora voy a hacer un cambio. And now I'm going to make a change. Y después cambiamos de idea, And so we change our ideas se nos pasó, and we forget it. es algo, no, fue algo temporario It was something temporary. y volvemos a lo que estábamos antes. And we go back to where we were. El siguiente punto es convertirnos. The second point is to convert. Acuérdense que Juan el Bautista decía arrepentíos y convertidos. Convertíos. Remember, John the Baptist said, repent and convert. ¿Convertirnos en qué, hermano Raúl? Convert to what? En verdaderos cristianos. In true Christians. En otras palabras, aceptar el favor gratuito de Dios hacia nosotros. In other words, accept God's free gift that He gives to us. Le voy a poner otro ejemplo. I'm going to give you another example. ¿Okay? Este es el ejemplo que le traigo a usted. This is the example I bring to you. Yo estoy enfermo. I'm sick. Vamos a suponer, yo estoy enfermo. Let's just pretend I'm sick. Entonces, la pastora y Mary me traen al doctor. So the Pastor Luisa and Mary brings me to the doctor. No, me traen a mí al doctor a mi casa. Oh, brings the doctor to my home. Yo estoy en una cama enfermo. So I'm in my bed. I'm in my bed and I'm sick. Y el doctor viene a mi casa. And the doctor comes to my house. Al nomás verme, el doctor dice, yo sé lo que tienes. Just seeing me, he says, I know what you have. Yo sé tu enfermedad. I know your ailment. Y aquí está la medicina. And here's the medicine. ¿Ok? Entonces, yo le digo al doctor, And I tell the doctor, váyase que yo a usted no lo conozco. get away from here. I don't know you. Y esa es su medicina que tiene usted, llévesela. And that medicine you have, take it with you. Y todas las recomendaciones que me dio el doctor de hacer, yo no las hago. And all the recommendations that the doctor gives me to do, I don't do any of it. Ojo, que este es un ejemplo nada más. Mind you, this is just an example. ¿Me voy a curar yo? Am I going to get better? La intención que tenía Luisa y Mary era buena. The intention that Luisa and Mary had was good. Para mi propio bien. For my own good. Para que yo me curara. So that I would get better. Para que yo me sanara. So I would be healed. Pero le dije que se fuera al doctor But I told the doctor to leave y que se llevara su tal medicina. and that he would take his medicine with him. No hay cura para mí. There's no cure for me. Ahora,
ahora se lo voy a poner la comparación con Cristo. Now I'm going to give you the comparison with Christ. Dios ya proveyó la solución para la humanidad God already provided the solution for humanity en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Es para todo el globo terráqueo. It's Hallelujah. for the whole world. Amén. Los de la China, los de Irán, los de Jordania, África, no importa dónde. From China to Iran to the Jordan to África. Africa, Es para, everywhere, es para todos. for everyone. Pero esa salvación But that salvation no es efectiva isn't effective hasta que yo acepto a Cristo en mi corazón. until I accept Jesus in my heart. Hasta que yo reconozco que tengo un problema. Until I recognize that I have a problem. Un problema del cual yo no puedo salir solo. A problem that I can't get out of by Y myself. necesito un Salvador. And I need a Savior. Ese Salvador es Cristo. That Savior is Christ. Y Juan 3:16 dice, And John 3:16 says, de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que dio a su único Hijo unigénito, that he gave his one and only Son, para que todo aquel que en Él cree so that anyone who believes in him no perezca, will not perish, mas tenga vida eterna. but have eternal life. ¿Cuál fue la estipulación en ese versículo que leímos? What was the requirement that we saw in that verse? Bien dicho, requirement. ¿Cuál fue el requisito en ese versículo? What was the requirement? Para que todo aquel que en Él crea, That everyone that believes in him believes. Creer es confiar, To believe is to trust. depositar, Deposit? to place, right? Place? Todas tus ansiedades, tus problemas, tus angustias Place all your problems, your anguish en Cristo. in Christ. Mejor dicho, en Hebreos 11:1. Said in Hebrews what? 11? Ah, 11. Hebreos 11:1. Hebrews No, 11. no lo busques, we'll translate. Okay. Habla de la fe en Hebreos 11:1 para aquellos que toman nota. It talks about faith. Ahora bien, dice. Says, Ahora bien, now, la fe es la garantía de lo que se espera, faith is the guarantee of what is to come. of what you hope, Of of the hope, is the guarantee of the hope. Of the hope. La certeza de lo que no se ve, The certainty of what you cannot see. la certeza de lo que no se ve, The hermano. certainty of what you cannot see. Eso es lo que tenemos que depositar en Cristo, no es lo que nos angustia, los miedos que tenemos. That's what you need to place on Jesus. The fear that you have, the anguish that you have. Lo que dijo la pastora, nuestras culpas y nuestros remordimientos. Like the pastor said, our guilt, our regret. Eso es lo que ponemos en Cristo. That's what Amen. we put in Christ. Y creemos, mire, And we believe creemos que Él es el Hijo de Dios that he is the Son of God. y que Dios lo resucitó en el tercer día And that God raised him up on the third day. y ahora ha ascendido al cielo, And now he has ascended to the ascended heavens, to heaven. y está a la derecha de Dios Padre. And he is at the right hand of God the Father. Y está gobernando con todo poder y autoridad. And he is governing with all power and authority. Aleluya. En eso creemos nosotros. That is what we believe. Amén. Amen. Siguiendo. Continuing. Este pasaje de Efesios, This passage in Ephesians, en el número 8, and you can go to number 8. in verse 8. So vamos a ver 8, 9 y 10. So we're going to see 8, 9, and 10. 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's work. Hasta ahí. Okay, put it down. Now, ahora si yo le digo a usted, Now, if I tell you,
digamos que la salvación fuera ganada por méritos propios. Now let's say salvation was earned by your own merit, Ujú. Por algo que yo soy o que yo hago, by something that I am or that I did or that I do. or that I do. Ajá. Yo empezaría a competir con Mary Then I would start competing with Mary o con la pastora. or with the pastor. Le dijera, pastora, yo soy más salvo que usted, I would say, Pastor, I'm more saved than you porque yo he hecho esto, esto, esto y esto. because I've done this, this, and this. Y usted no ha hecho ni la mitad de lo que yo he hecho. And you haven't even done half of what I did. Así que yo me merezco la salvación y usted no. So I deserve salvation and not you. Esto no es competencia. This isn't a competition. Esto no es por algo que usted hizo. This isn't because of something that you're doing. No es porque usted es bonito It's not because you're pretty o su inteligencia. or you're intelligent. Esto es porque es una dádiva de Dios, es gratis. This is a gift of God. Con It's free. con el único requisito The only requirement que usted crea en Cristo Jesús. that you believe in Jesus Christ. Que usted sea obediente al Señor Jesús. That you are obedient to Que the usted le ame al Señor Jesús. that you love Aleluya. Jesus Christ. Amén. 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 Entonces, esto no es por algo, esto no es competencia. So this isn't a competition. ¿Okay? Si fuera así, estuviéramos en competencia el uno con el otro. If it was like that, then we'd be in competition with each other all the time. Estuviéramos en disputas. We would be disputing and having fights. Exacto. Pero aquí la palabra nos dice que no procede de nosotros. But here the Bible tells us that it does not come from ourselves. No procede de nosotros para que nadie se jacte, It doesn't come from ourselves so that no one can boast, para que nadie se dé gloria a sí so mismo. that no one glorifies themselves. Amén. Amen. Amén. Ok. Ahora viene casi lo último que les quiero decir. Now, one of the last things I want to tell you, Esto fue el 8. Veamos el 9. 9. this was 8, so now let's see 9. No por obras para que nadie se jacte. Not by works so that no one can boast. 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, For we are God's workmanship, created in Jesus Christ, para buenas obras, to do good works, las cuales Dios dispuso de antemano, which God prepared in advance for us to do. a fin de que las pongamos en práctica. Amén. I guess the English version was shorter. Yeah. Pero lo que les quiero decir ahora es que hay un objetivo, hay una razón de ser de las obras. So what I wanted to say was there's a reason For works. for works. Okay. En Santiago o en James, I think In James James, 2, yeah. 14 through 17. 2:14 No, you don't have to go there. Oh. Okay. Esto es tarea para la casa. is homework. Santiago 2, James 2, 14 al 17. 14 to 17. Nos habla de la fe sin obras es muerta. It talks to us about faith without works is dead. En otras palabras, lo que les quiero decir es, las obras In other words, what I want to say is that works es un producto, es un efecto, is the product, is the effect. es algo complementario It's something that complements de tener fe en Cristo, having faith in Jesus, de tener fe en Dios. having faith in God, Tener fe en Dios y tener fe en Cristo having faith in Jesus and God te empuja a hacer obras. pushes you to do works. Digamos que yo le diga a la pastora, ¿ya eres salva? Ella me dice, sí, ya soy salva. Let's say I tell the pastor, so you're saved? Yes, I'm saved. Ella me dice a mí, ¿ya sos salvo? And she tells me, so are you saved? Yo le digo, sí, ya soy salvo. Por la gracia de Jesucristo, por gracia de Jesucristo, ya soy salvo. And I say, through God's grace, yes, I am saved. Y ahora me voy a sentar y relajarme And now I'm just going to sit and relax, y no voy a hacer nada. and I'm not going to do anything. Eso es ociosidad en Cristo. Mm. This is Laziness. laziness Yeah. in Christ. ¿Por qué? Why?
Porque hay un propósito por el cual Él nos salvó. Because there's a purpose in which he saved us for. Para que nosotros le representáramos aquí en esta tierra. So that we would represent him here on this earth. Y no solo de palabra, And not just of words, sino que de acción también. but also actions. Así es. En otras palabras, cuando usted lea Santiago, So in other words, when you read James, te habla y te dice, ¿de qué te sirve a alguien tener fe? it says, what does it serve someone to have faith? Si yo le digo a alguien que tiene hambre, que Dios te bendiga y vete a tu casa y come hasta que te sacies. Estoy Vale. parafraseando aquí. I'm just paraphrasing. If I tell someone, go home and Be blessed. be blessed, And eat Eat- until eat- you're filled. eat until you're filled, and stay warm. Pero yo no le doy nada de eso. But I don't give them any of that. Teniendo yo, no le doy comida, Having to, like, the resources. the resources to give them, No le doy comida, I don't give them food, ni le doy abrigo. and I don't give them clothes. ¿Ustedes creen que el tener fe me va a valer de algo? You think having faith will mean something now? Eso es lo que dice en Santiago. Léalo para que usted lo vea por usted solo. That's what James says. Read it so you can see it for For yourselves. yourselves. Exacto. Okay. Entonces, la fe sin obras es fe muerta. So faith without works is faith that is dead. La fe te empuja a hacer buenas obras. Faith pushes you to do good work. Y estas buenas obras ya han sido preparadas, ya han sido pensadas, ya han sido hechas o puestas por Dios de antemano, dice la So palabra. these works have already been prepared for you By God. by God. De antemano. Beforehand. Before we were even born, they were already there for us. ¿Ok? Entonces, es en ese orden. La fe produce, debido al amor que le tenemos a Dios, So it's in that order. Faith produces because of the faith, love that we have for God. because of the love we have for God. Produce que tú hagas obras. It pushes you to do works. Amén. Amén. So, no es por obras, sino que estas obras vienen, es el complemento de la fe. So not by works, but it complements the faith. Yeah, the works come to complement your faith. Amén. Ahora quiero tocar un pedacito donde dice hechura de Dios. Now I want to say something where it says God's workmanship. Mi madre cose. Mi mamá es a seamstress. My mother or my grandmother, she's a seamstress, Y ella hace vestidos. and she makes dresses. Y hay veces le decían a ella, qué hechura más bonita, qué hechura más linda de ese vestido. And they say, "Oh, that's so beautiful! What you did, your work is so pretty." Ujú. Y entonces ella abría un libro de modas. So she would open a fashion book, Ajá, magazine, ajá, donde podías confeccionar estas hechuras. where you could what? Where you Help could out. make these dresses. Where you can make these kind of Dresses. dresses. Yeah. Okay? Y le decían, esta hechura es de una persona de Europa. And they could say this work is by something in Europe, O esta otra hechura es de alguien en el África. or this work was made by someone in Africa. Es haber hecho algo It's having done something, y esa creación es de esa persona. and that creation is from that person, is by that person. Ok, ya, entonces ya sabemos que es hechura. So we know what a work is, a workmanship. Ujú. Somos nosotros, al estar en Cristo, Being in Christ, all of us todos are, nosotros al estar en Cristo, we are somos hechura ahora de Dios. now the workmanship of God. Exacto, somos hechura de Dios. Y hay un propósito por el cual Él nos hizo. And there is a purpose for which He made us, Para hacer estas obras buenas. to do these good works. Y estas obras buenas también tienen un propósito. And these good works also have a purpose. Dan testimonio del Dios vivo. They give a testimony of the living God. O el último ejemplo que le tengo. Last example I have for you. Digamos que a Luisa, la pastora Luisa, la llaman a la corte. Let's say they call Pastor Luisa to court. Y le dicen, usted va a ser una testigo. And they say, you're going to be a witness. Y la ponen a ser testigo y le dicen, le ponen
la Biblia y le dicen, jure por la Biblia. And they put her on the stand. They give her the Bible and they say, "Swear by the Bible." Ujú. Y Luisa empieza jura decir la verdad y nada más la verdad. And so then Luisa starts, "Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. So help me God." Ajá, ¿ok? Entonces Luisa tiene un deber So Luisa has a job, de testificar. the responsibility of witnessing. ¿Qué es el trabajo de un testigo? What's the job of a witness? ¿Qué es el trabajo de Luisa? What's the job of Luisa? Sería de testificar, It would be to testify, de hablar, de decir la verdad. to say, to tell the truth. Y entonces nosotros como cristianos testificamos de Cristo Jesús, So us as Christians, we testify to what God has done, de Cristo Jesús, of Jesus Christ, de Dios. of God. ¿De qué vamos a testificar? De su majestad, Of what? Of His majesty, de su grandeza, of His grandeur, de su of misericordia, His mercy, de su gracia, of His grace, de sus milagros, His miracles, de su bondad, His Kindness. kindness, de su amor of His love, y también de que Él es justo, un Dios justo. and that He is just. He is a just God. Acordémonos que no solo es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Let's remember, He isn't just, God is not just love, He is also a consuming fire. ¿Sí? Exacto, de eso testificamos. That is what we testify about. Pero además de lo que decimos, además de lo que Luisa dice, But more than what we just say, como cristiana, as a Christian person, testificamos con los hechos, con lo que we hacemos, testify with what we do, cómo nos conducimos, how we act, cómo nos comportamos, how we behave. how we behave. Amen. Así testificamos, That's how we testify, con esas acciones with those actions que no vienen de nosotros, that don't come from God, Para que don't na- come from us, que para que nadie se dé gloria o vanagloria. so that no one glorifies themselves. Todo ya está preordenado por Dios. Everything is already prepared by God, Preordained. Preordained yeah. by God. Amén. Eso es básicamente todos los versículos 1 al 10 That's basically the whole 1 through 10 de este segundo capítulo de Efesios. of the second chapter of Ephesians. So, dando una recapitulación, So to recap, ¿ok? Nosotros antes nos movíamos según la voluntad de nuestra carne. so we used to go by what our flesh wanted, Y Dios nos salvó de los delitos y pecados, and God saved us from those things Amen. ¿ok? Para darnos vida. to give us life. Nos vivificó. He, Gave us right. life. He infused life in us. New life in us. yeah, right? he He infused new life in us. Yeah. Con un propósito, with a purpose, ¿verdad? Y ese propósito es primero para salvarnos de la condenación eterna and that purpose is first of all to save us from eternal condemnation, y también para darnos honra y sentarnos en lugares celestiales junto con Cristo. and also to honor us in making us sit in celestial places Along with God, with with Christ. Christ. Y también nadie puede competir por esta salvación. And also, no one can compete with this salvation. Es una dádiva de Dios, It is something that God gives us, a gift from God, un regalo no merecido, a gift that we did not deserve, pero Él nos los dio de todas maneras. but He gave it to us anyway. Amen. Y ahora nuestro trabajo es testificar con lo que decimos, And now our job is to testify with what we say, testificar de Dios y de Cristo, testify of God and Christ, de todas esas cosas que mencionamos, de su majestad, de su grandeza, de su amor, de su benignidad. of all the things we mentioned, His majesty, His grandeur, His kindness, His love. Pero además de testificar con palabras nada But más, more than just testifying with our words, testificamos con nuestras obras, to testify with our works, con lo que with hacemos, what we do, cómo nos conducimos. how we behave. Ese es el verdadero
caminar del cristiano. That is a true walking path of a Christian. Y usted y yo lo podemos hacer. And you and I can do it. Y ahora les voy a recordar de la pregunta que les hice al principio. Now I'm going to remind you of the question I made at the beginning. ¿Amas a Dios? Do you love God? ¿Amo yo a Dios? Do I love God? Porque si yo amo a Dios, Because if I love God, sí puedo obedecerle. I can obey Him. Sí puedo caminar en sus I caminos. can walk with Him. Sí puedo hacer su santa voluntad. I can do His holy work. Will. Amén. Amén. His holy will, His holy works. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. It's been a pleasure to be with you this morning. También le doy gracias a mi linda hija. And thank you. No, I give thanks to my beautiful daughter Mary for translating. And we're going to conclude with a small prayer. Yeah. Okay, well, I'm going to do both. I'm going to do it in Spanish and in English. Okay, I hope that this was of your liking and it was helpful to you. Espero que esta clase haya sido de beneficio y de bendición y que les ayude. Padre, te damos gracias por haber estudiado tu santa palabra. Amén. Señor, esta carta de Efesios no solo es una cosa histórica para que Pablo escribió para los Efesios, sino que es para la iglesia de hoy, para los cristianos de hoy, para que pongamos estas cosas en práctica, Señor. Señor, nos has hablado contundentemente. No hay ambigüedad en lo que nos has dicho esta mañana, Señor. Queremos ser obedientes a tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu santa voluntad a través del poder del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Dear Father, we thank you for the reading of and the studying of today's word, second chapter of Ephesians, verses 1 through 10. Lord, it has been without ambiguity what you have told us this morning. Amen. We understand it perfectly. Yes. And practice all the principles that you have taught us this morning. Lord, it's not in my strength that I will do this. We ask you for the infilling and the strength of the Holy Spirit in our lives so that we can do your holy work, your blessed work, your blessed will. And the word reminds us, I can do all things in Christ who strengthens me. Father, we thank you for this morning and bless everyone that is present and all those that are tuning in to this video cast. In the name of Jesus, amen. Gracias y será hasta la próxima. Nos vemos. Bye.